sini uklo tongnai sini je bolong bising bising tongnai rakno rangsani takuk nai bukuk rakno sini Maharaj isak haksan le kosto no kosto riyagai sini buskang phai manjak phai bini bagainya narak joto kisa kosto khlai sini monchoni buskang phai kai joto selai sanai tai ang koina sini youths volunteers tongnai rakno narak kisa yang barricade tonde yang media side bono barricade tonde sini youth ni sini je volunteers rakno narak no kobok jago please narak kisa yang dia barricade tonde media person jate media rok jate problem ungjatai tabok bo jara sini bolong barabat bagan saidigi jara asui tongnai joto takuk bukuk rokno norokno kobok jago sini yang stage ni buska phai asuk phelai joto ni slai kahamunang nang khaklai jara yang ukno tongnai norok bu buska te thalai gamongnai please sini Maharaj tabok norong buska kok sanai tokon nok bini kokrong nuklak mahang rok nuklak bini bane nok buskang te thalai jotone selai gabong nai ara tai kaisa please norok media side nya media rok jati video disne problem jate norok kisa brok na sai re Fai sung teruk sini tini ni mas gaderek ni program digi sung thangnai phadi tabok lai ang koinai sini ro phai manjak phaijak sini boron garang sar Bisuketu Devarma Minister of Tripura sung bono borondona bayang kobok jaga tarpore Parilai sung direct kok samadigi thanai puila ang tabok kok sana bai koijang nai sini tiele boron ganang sat Ranjit Devarmana bini mullaman koklana bai kobok jaga Bubagra ayo lakon Bubagra ayo lakon Bubagra ayo lakon Tiprasa ayo lakon Tiprasa ayo lakon Tiprasa ayo lakon Bilai kay hambay puila no ang chini bubagra no khulumoi tai dang sawotong nai jotto Chini ojamarong no kakaham tai tini o pandawa painai
joto takok bukok chong no kha ham yapare ang kok kisasano chanai takuro bukurok norok saimano Painai 12 tarik go titi edisi ni chongmari ungnai o chongmare omo sudo pus position niya mo edisi wo MDC ye mungna niya mo chini hani odikar mo chini rumani script kok borok suinani odikar tai tripathik chokine odikar manani bagaiche Chini bubagera sawo Chini hani odikar bai chung kebo bai compromise khalaya Chini mantaini bagai Tini sikpoindo bubagera ke bai compromise khalaya Aboni bagai na BJP samane noronglo sing kebang seat dinai ADC wo sing bai alliance khalai di hinoi kento chini bubagera serai kai sairi kha Khani odikari yakai Chini rumani skripai kok borok suinani odikari yakai Tai tripartite chukti agreement implement kelayakai Sing kuno norok balance kelai gelak Abone bagai na Bubakra compromise khalia Abone bagai takok bukurok Seng buskang ni 12 tarik go Pongai kena jotono Bot centaro tanggai Lain marom nai Bot mari nai Tai 17 tarik go Chini bot gonana Jotono thana nang nai Tini je bukuk song Lipstick pului phaya Adino lipstick pului thana nang nai Deboje Tripura Tai Monindra Tripura Returning officer ni apply ni certificate tubui phai kai malari mani loge no tulung ganta moi arone sime dance phai nai Sotorang takura bokorok norang nata kaisa sanani nayo BJP ni kuno jana samathan kerikha cover wajai tongkha tabong mostan sime nayo Barok mostan thiapanani nayo kento sing mukabela makainai Barok silai patan tuyai pulis nokol pusak thuboi para amche hapnani bagai chaito goi tongo Barok ni bagai pagol no thanla khainani bagai danla nangnai Latha Bothor gonang lata tinin sime para tangi suitone de je matra para wa habana soja ko ganla bare rina nangai barang no kono compromise kare barok bai sutarang takura bekerok tini bubagera tonggo bubagera kok chanai bubagera ni kok payasak jora norak khanai thane ahai norang no jottono tawasa khakaham tai hamjang ma yak yafarai ani kong musukti dongstone bubagera ayog lokon tipramotha ayog lokon jotanana hammai belai hambai sini honorable MLA Sar Ranjit Bermana joto takuk rok norok buska tongnai asuk di uklok ni borok tongnai nukya asuk di please asuk di joto asuk di norok ni uklok ni borok nukya wa please no asuk di sakang ni borok please asuk di भाई दे हेला जों ताबक कक खालानि थांनाय सिनि सिलासरी मनुबंकल 28 नং कन्स्टिट्युएन्सिनि कैंडिडेट बरन गोनां मनेन्द्र तिब्रानि खुक्तै पहिला जतन हामबाय Marok farok takuro bokuro jara iro faijak sini bisi fai sok faijak sini ha bubagara
সবাইকে জুজু রিখু বারে সবাইকে নমস্কার যতন খুলুমবাইকা যতন হামবাই সবাইকে নমস্কার আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের হা বুবাগরা এবং যারা আজকের এই মাছ গেদারিংয়ে এসেছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার জ্ঞাপন করি যেহেতু এখানে মিক্স বসতি আমি বাংলা এবং ককবরক দিয়ে বলার চেষ্টা করব যারা এরকম মা ফাইজাক মাফা টাকুক বুকুক চিনি বুবাগরানা নিয়ে ফাইজাক এবং চিনি পিপ্রা মথানা হামজাই ফাইজাক বরং পাই প্লেয়ার তাই চিবাই মাইয়াফা আপনারা সবাই জানেন এডিসি সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে আগামী 12 তারিখ তাই এখানে যারা চাকমা ভাই রয়েছেন এবং মগ ভাইরা রয়েছেন এবং অন্যান্য বাঙালি ভাইরা রয়েছেন আপনারা নির্ভয়ে ভোটার দান প্রয়োগ করুন আপনাদের পাশে তীব্রা মথা হামেশা থাকবো এবং আপনাদের সঙ্গে থাকার জন্য রেডি আছে আপনি ভাইনা কই নাই যত জিরো ফাইজাক মাফা টাকো বুকু যারা চিনি মগ তং নাই যারা ওয়ানসা তং নাই যারা চাকমা তং নাই নক বোর্ড রেডি চিনি বোবাগ্রানে লগে রেডি চিনি বোবাগ্রা নংনি লগে তং নাই ইরো বাসায় आं নিজস্ব বোবাগ্রানি ওয়ারিয়া চয় তিনি নংनो সামাই টাই খানাरो আপনি ভাইনা आं বেশি করক লগরিয়া যারা কাসালনি ফাইনাই সাম্পানি ফাইনাই চিনা আতাই শিলাসরি মনোবন কলে বংনো পাইপ্লাই হামবাই তাই সিবাই মারো তিনি কাবাংমা বরক ই জায়গা ফাইজাক এবং ফাই বোবাগ্রাनो লগে রজাক এবং লগে রই आं खा खालायो नक फाइनाय 12 तारिख चंग मारिद्र आनारस मार्का भोट रगै फाइनाय 17 तारिख जों जत पाल बाक्सा खालाय रेडी दङै जों 28 मनो बनकुल सिलासरिनि कायसा बोबाग्रानो तोफारानि बाय जत रेडी दङ नाबले आबनि बायनो जों पैतो मासानाय जों बोबाग्रानो बिश्वास मासानाय एवं बोबाग्रानो जों कायसा तोफारानि बाय रेडी मा दंनाय जेहेतु इरो बोबाग्रा दङ आं खा खालायो आं बेसि करकसानि नांगलाक चिनि बोबाग्रानो सब किछु চিনি বোবাগ্রানো সব কিছু সাইখানার নাই আমি লাসে অনুরোধ জানাবো আমাদের মহারাজ রয়েছে আমাদের মহারাজই সব কিছু এবং আমাদের মহারাজই সর্বশ্রেষ্ঠ তাই আমি বেশি আলোচনা করব না আপনাদের কাছে যারা আমাদের মগ ভাই রয়েছে চাকমা ভাই রয়েছে বাঙালি ভাইরা রয়েছে আমি লাস্টে আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো আপনারা আমাদেরকে সঙ্গ দিন আপনাদের সঙ্গে থেকেই শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন রেখে আমরা এডিসিকে উন্নয়নের মুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা আগামী 12 তারিখ আনারো চিন্নি ভোট দিন নিট বয়ে ভোট দিন যাতে আমরা 17 তারিখ 28 মনোবনকুল শিলাসরি থেকে সবাই মিলে আমাদের মহারাজকে একটা আমরা ভালো তোফা দিতে পারি সেই দিকে আপনারা সবাই লক্ষ্য রাখবেন এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটা কথা বলে আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি সবাইকে নমস্কার এবং ধন্যবাদ মহারাজা আয়োগ লক্ষক বোবাগ্রা আয়োগ লক্ষক दीप्रा मोथा आयोग लग तो जत बाहा काम करन खलाय माथम तो ताबो जरा जरा सिने राबार बागान साइड आसुक जाग्रा ताई सिने मञ्चनि उक्लो आसुक जाग्रा जतन नरक नबो बसका फाय आसुक फानाय बागै कबक जागा फादे जों जरा बसका बासाय तंनाय र नरक किसा आसुक दे उक्लोकनि बरन नुकियाव प्लीज जतने महाराजनि बुगाय प्लीज नरक आसुक दे नरक जुदि महाराजने हामजानालाय नरकनि उक्लोनि बरक नबो ना फुनुना नांनाय जतबो नरक आसुक दे प्लीज आसुक दे फारिला जों दाबो खालायनाय सिनि बरादलि फुटबल महरी बोर्ड 27 नং कन्स्टिट्युएन्सिनि सिनि बरन गोनां एक्स एमडिसि प्लास दाबो बातायनाय सिनि बरन गोनां देबजित तिफ्रानो बिनि मूल्यबान कगलाना बाय कगल जागोन सरि एमडिसि जतन दिफोर काहाम बेलाय काहाम बाय पुइला चिनि बुबाग्रानो चिनि ओ मास गेदारंगो फाय मानजाक मानि बागै चिनि बुबाग्रानि पुइला हामजाकमा एवं खायरक मानि बागै चिनि बुबाग्रानि जत कायसा याफा खरबलायनाय बेलाय बेलाय काहाम बाय
tini o mas gathering phai manjaknai joto takukte buhugrongno ang belai kok kolok saglak chini bubagrani bisingte norok kok khnanai tini o kongno sanai 27 পূর্ব মহরিপুর जों জিতিনাই এবং জিতি যা খাজানে তাকতে বহুরক কারণ जों যত সাইমানো চিনি বুবাগ্রা একটা কংনো সাও থানচা তংদি ও থানচা তংকাংকাই নিনি আনি অধিকার মাননাই ও অধিকার ন রক্ষা খাইনানি বাগাই সবনাং বুবাগ্রা নাঙ্গো আমনি বাগাই जों যত পাল খাই বুবাগ্রান লগে মারনাই তিনিও খাজানে তাকতে বহুরক তিনি বিজেপি রক থকংনানি ফাইনাই মিস কল দিলে চাকরি হবে এই চাকরি কই जों জবাব মা সানাই খাজানি তাকতে বহুরক তিনিও চিনি বুবাগ্রানো সাকা তিপ্রাসা একট হবে 6 মাস পেরিয়ে গেল আজকে তিপ্রাসা একট হয়নি অবনি জবাব 12 তারিখও जों যত পালখলাই তিপ্রাসা থামচংই जों জবাব রনাই খাজানি তাকতে বুগ্রক 12 তারিখও চিনি বুট আন্দ্রস মারিও বুট মারনাই আন্দ্রস মারিও বুট রখলা চিনি বুবাগ্রা কপ্লায়ং নাই এবং যত जों পালখলাই 17 তারিখও বিজয় মিছিল খাইনাই ও বিজয় মিছিল চিনি শ্রেষ্ঠ মিছিল উংনাই খাজানি তাকতে বুগ্রক তিনি আং সানি মুসুঙ্গো বিজেপি রক তাবো রাং বাংনি ফাইনা রাং ও রাং রেখাই রাং নাদি কিন্তু নিনি আনি বট তিপ্রা মথা ক্লাইনাং নাই আনরস মারখো ক্লাইনা নাংনাই খাজানি তাকতে বুগ্রক তিনি আং সানি মুসুঙ্গো চিনি তিপ্রা সানো রাং বাইতাই ঠকুই মালিয়া অব আনি বিশ্বাস দঙ্গো কারণ চিনি বুবাগ্রা চিনি লগে দঙ্গো তিনিও চিনি বুবাগ্রা চাইয়াওই নংয়াওই চিনি দফানি বাগै সামুং ক্লাই দं খাজানি তাকতে বুগ্রক ও কারণে আং সানি মুসুঙ্গো নিনি আনি বট 12 তারিখও যতবো পাল খাইयै जों फुनुगै रनाय বিজেপি পাহাড় গরৈখা সৈন্য খালাই খালানাय খাজানি তাকতে বুগ্রক তিনি আং সানি মুসুঙ্গো তিনি গোबांमा সিপিএম 25 বছর ধরে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে শাসন খালাইকা নিনি আনি বুসাবুতৈনো থককা তামসাকা সর্বশিক্ষা অভিযান আজকে সর্বশিক্ষা অভিযান খালাইयै যিনি ত্রিপুরাসানো সর্বনাশ খালাইকা ব্রংনি স্লোগান তামতংমানি ব্রংনি স্লোগান অংকা দুনিয়ার মজদুর এক হো হনিসাও আজকে চিনি ত্রিপুরাসানো মজদুর সুনামকা অবহাই সিপিএম রংনো জিরো সুনামাই এই পাহাড়নি जों দূর ক্লাই রহনাই খাজানি তাকতে বুগ্রক তিনিও जों मा বুজিনাই চিনি ত্রিপুরাসানি বাগৈ তিনি অধিকারনি বাগৈ চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি বাগৈ চিনি বুবাগ্রা সিমিসি ককসাগো ও বুবাগ্রানা বুদগৈ 12 তারিখও जों কপ্লায়ংনাই অব আনি বিশ্বাস নারংনাই খাজানি তাকতে বুগ্রক অবনো जों समाय मातांनाय তাসিগো চিনি টাইগার সাকা যে 12 তারিখও गोबांमा गुन्डा हामनाय चिनि युद्रक थानसा दङो जों फुनुगै रनाय अ 12 तारिखও कुनु गुन्डानि চেহারা नुगला এবং फुनुगला खाजानि ताकते बुग्रक अबनि बागै जों थानसा दंनि नांनाय এবং आं साना मुसुंगो चिनि जारा टिडब्लिउएफ दंनाय चिनि ब्रै बदल सिमिसे कापिरुनाय अ हानो रक्षा खालायनानि बागै अ थानसानो रक्षा खालायनानि बागै যত टिडब्लिउएफ वाइटिएफ এবং যত ত্রিপুরা মথানি পার্টিनि যত ওয়ার্কার जों सामुं ताङै फुनुंनाय 12 तारिखও जों कप्लायंनाय এবং 17 तारिखও চিনি বিজয় মিছিল সাব্রমনি হইতে ধর্মনগর জোড়া जों फुनुगै रनाय খাজানি তাকতে বুগ্রক অবনো সানা মুসুঙ্গো তাই বেলায় কক কলক সাগলাক আসুং নংথुं যতনো হামবাই जों যত পাল খলাই চিরিগনাই বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ্য হনে বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ্য বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ্য বুবাগ্রা কি বুবাগ্রা কি বুবাগ্রা কি বেলায় বেলায় না হামবাই বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষ্য ত্রিপুরা মথা আয়োগ লক্ষ্য হামবাই मेला मेला हामबाय सिनि बरन गाने एमडीसी बारि हेलाय जों ताबो खाना लायनो थांनाय सिनिबो स्कां फाइ मानजाक the talented singer the only one and all सिनि brother FM bro आरे जों पाल खाय बिनि बागैनो याफा ख्रबलायनाय Hello. Thank you very much. Tripura ko baisa sane kana ne? Gamdai. Gamdai. यहाँ में चकमा भी है ना
Gomagoj? Gomagoj? Okay, thank you. To bari kakjang soang kema. Acha, kaubrum chiyo de. Kaubrum chiyo. Okay, abang ke ang kaubrum bai sanai. Kakjang tiniyo, tiniro monobongkulo. Angno invite kiyo mo chini taku brother Surajit Marak bai kiye. Inke ang kakjang chini Maharaja no tini chung chini hano chini tongthai no laruani mani ba ye chung tini aso haksamani khokse ma ke chung mak thum lai mani ba ye okay ro tong nei rao sports po bubagrani fan sports po Maharaja ni fan ai ni fan lekroi dekhe ai lekroi de fan tongwo okay kaksango acha hogra rao leader rao ke kau saye buzai ma bai ke chungno laru ni nayo ke chungke artist ba chungke ganer chaye chini jaga no laru ni chungnai nai ongya de okay now ready ne ready Kipra is coming. Woo! Are you ready? Batari, come on, Batari, Batari. Night, nang ke Friday night. Satin bao ye, so let's fight tonight. Friday night, nang ke Friday night. Satin bao ye, so let's fight tonight. Bini to la tong siya, chini ya kung bayis na haba kayam may pono sampasa. Chini bao ye tang ya po, piskang ni bao tang lay na. Are ya ke chung le to la wak lay na. Haba kra. Sini bagbaca, kini toto pungno sapor kelaina. Habakra, sini bagbaca, kini toto pungno sapor kelaina. Zekepo, diprasak play wanai. Alright. Bosico pe ma bini partio rupre pai mato mosiate nini ai ni parti bacaye tung pule na grup ni pana umayate ham yang ye tu sa be lai mayo pre be ni parti rao no po sliding ye don't care chini ya sui wo say Why I don't say goodbye, Mose? Habakra, chini bagbaca, kini toto pungno sapo kelaina. Habakra, chini bagbaca, kini toto pungno sapo kelaina. Ready? Dipramota ayo laut, dipramota ayo laut, dipramota ayo laut. Yes, this is the power of the Praja. All right. So we will fight, so for our rights, yeah, we'll do or die. So no matter what, yeah, so we will fight, yeah, for our rights. So no matter what, yeah, we'll do or die. Benito la doncilla. Ya kumpay na haba kaya may pono sa pasa chini pao ye tung ya po piskang ni pao tang lai na are ya ke chung he tola wok lai na haba kra chini pao pasa kiri chong to pung no sa po ke lai na haba kra chini pao pasa kiri chong to pung no sa po ke lai na together keep ramotang ayo laut Dipramota yo lauto
Pramotayo lauto Habagrayo lauto Habagrayo lauto Habagrayo lauto Yes Thank you Khaksaw Jatono Chini Habagra ayu lawak nai nangwo Our Bubagra has to live for long age. Got it? Bung kaham tong ke chung kaham. Oh yeah. Yes. Kasa. Once more. Kau sama bukan ni namle. Apa cara nai? Once more. Okay. Tiprasa, not weak anymore. We are strong. Oh yeah. Chung 30% से 100% ने 70% ले वैसा से chung 30% से अर्पो क्रिया ले कोई क्रिया ने ता क्रिया चिन महाराजा चिन लोगे तुमको chung बोनो लोग क्रिया नहीं बस क्या ना बुक क्रिया नहीं करे हो गया ना Last. Come on, last. One, two, three, go. 39, nàng kẹp pride tonight. Satin vào yeah, chung last fight tonight. 39, nàng kẹp pride tonight. Satin vào yeah. Chung last fight tonight. Bình đi tổ lá tông xì à. Chỉ nì à cũng bài hình xa. Hà bà cả yao này bọn nó sẵn bà xa ha. Chỉ nì bảo ye tăng ya bộ. Bis khang nì bà tăng lại na. Hà rây ya khe chung lệ tổ lá vọc lại na. Hà bà cả. Chỉ nì bảo bà xa ha. Chỉ nì cho tổ bùng nó xa bột kê lại na. Hà bà cả. Chỉ nì bảo bà xa ha. Kini joto bung no sapot kelai na. Bosi golpe papi ni partiyo rubre pai mato mosiate. Nini ai ni party bacaye to pule nam kru ni pan rau mayate ham ya ye chung sa dei lai bai yo tre beng ni party rau no po slai ni ye chung ke chi ni yau se yo se wai ha chung se ke bai mo se ha ba gra chi ni pa pa cha Kini joto bung no sapot kelai na Habakra Chini baba saha Kini joto bung no sapot kelai na Tipramo thayu lauto Tipramo thayu lauto Tipramo thayu lauto Ayu lau nai So we will fight, yeah, for our rights. So we'll do or die, yeah, no matter what. So we will fight, yeah, for our rights, yeah. So we will die, so no matter what. Bình đi tô lá tông xì à, chỉ đi ya cũng phải hình sa. Hà bà cả yao này còn nó sắm bà sa ha. Chỉ đi bảo ye tăng ya bộ, bis khang ni bảo tăng lại na. Are ya ke chung le tô lá wop lại na. Habakra, chini baba cha, kini joto bung no sapot kelai na. Habakra, chini baba cha, kini joto bung no sapot kelai na. Ready? Diploma tayo laut, diploma tayo laut,
Tipram ayo lauto ha pagrayo lauto ha pagrayo lauto ha pagrayo lauto yes 각자 앉았더너 중저도 당하게 도나이 no Debarma, no Riyang, no Zomatia, no Tripura, no Nuatia. Together we all are Tiprasa. Yes. 각자 앉았더너 Okay. Last one. Sini Maharaja kau sampai piye? Tahu ane? Ane? Okay. Para senjata asuk nai, asuk deh. Please jota asuk deh. Hambai sini brother Burutno sini resawai kenarman bagai fadila seng tabok. Karena nai sini Honorable Minister Sir Bisukito Devermana bini joran lana bayang kawak jago. Akung cukung rikubare Juju Jotonono khulumbaika Namaskar Bahai tongbai Tini Chini khorok nui candidate Monindro Tripura Te Devojit Tripurano Jeung South Tripurani duita acuk thai o acuk thayo jeung keplai khaina hinai tinini panda jotono lamsogo especially chini bubagra faizak te chini joto MLA no khobui chini TWF ni president chong joto warriors jotono na khaksang mate hamjak bo yafaro আজকের এই জনসভাতে একটা চিনির দানা ফেলার জায়গা নেই একটা চিনির দানা ফেলার জায়গা নেই এই রকম প্রোগ্রাম দেখলে তো ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তো ঘাবড়াইবই হি ইজ ফ্রাস্ট্রেটেড ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী পাগল হয়ে গেছে গা এই রকম প্রোগ্রাম দেখলে আজকে রাত্রে ঘুম হইতো না ওনার ঘুম হবে না ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের যারা 6 শিডিউল এরিয়াতে বসবাসকারী সকল নাগরিক আমাদের ভূভাগ্রহের সঙ্গে আছে এটাই প্রমাণ আজকের এই জনসভার মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবাই বুঝে গেছে যে আমাদের আগামী 12 তারিখের যে নির্বাচন টিটিএ এডিসির সেখানে আমাদের ত্রিপুরামথা আবার সরকার গ্রহণ করতে যাচ্ছে গঠন করতে যাচ্ছে সেখানে আর কোনো দ্বিধাবোধ অথবা সেখানে কোনো সংশয় নেই আমি আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি যে পাবলিক নাও টিভিতে ওখানে একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করতে পেরেছি বাংলা দিয়ে লেখা ছিল গ্রেফতার হতে পারে আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য গ্রেফতার করতে হবে अगर हिम्मत है तो महाराज को जो छू के तो देखो अरेस्ट गिरफ्तार को दूर की बात है महाराज को तो छू के तो देखो महाराज ने अरेस्ट खाना नहीं छाव नंग why
কি করেছে আমাদের, কি অপরাধ করেছে আমাদের মহারাজ? থানচা করেছে বলে অপরাধ করেছে? থানচা করে যদি অপরাধ হয়, এই রকম থানচা আরো করব, আমরা আরো করব। খবরদার, যিনি মহারাজ ন কেব যদি ইয়াক ইয়াসি সুরকা হংকাই 1,000 নি জাগাও जों 1,000 1 লক্ষ 1 কোটি বরক जों কারে ওই जों কক সানাই কেব তাকিরি বাইদে, কেব তাকিরি দে তাখুরক বুখুরক ফাইনাই 12 তারিখ ভোট ও ভোট আং স্পেশালি যারা শিখলা ইয়ত YTF নাং ও পান্দানি বিশিংতি গয়নাই 12 তারিখ নি ফুঙ্গ ইয়ত যারা শিখলা তংনাই নরক পুইলানো নরক নি ভোট রিউই পাইগ্রা দি বাকি সামং অল খাইনাই পারানি বরক ন রেকাউই ভোট রিরি নাই চিনি ভোট ন কেব রেগিং দে খাইনা ফাই আমো নাই নাই বেবাগ ন নাই নাই কিন্তু আবনি সিকাং নিনি ভোট ফুংনি বিসিঙ্গনো 8টা নি বিসিঙ্গনো চিনি YTF নি ভোট রিরি পাইদি কারণ বিজেপি রক তে আশা করিখা বংনি আশা শুধু ভোট খগই রেগিং খাইনানি চিমিছে বংনি আশা তংশু বংনি লগে বরক করিখা আবনি বাগৈ নরক যারা সিকলারক রেডি তংবাইদি ফুংনি ভোট রিউই পাইদি आं सारिगो रिवानो दिबरो रिवानो बुइनो रिरिग्राना खो आमुया नों बुट सिकां रिपेग्रादि आबोनि परेसे नोंते बाकी रकनो हेल्प खाइनाय ताखुरो बुखुरो जों नुगो त्रिपुराबो एमन अवस्था आंखा बिजेपिओ যারা চিনি এডিসিও তংনাই রক বিজেপিও জয়েন রিখা এই মনু বাজারও হাজার হাজার জয়েন রিখা কৈলাস শহর হাজার হাজার জয়েন রিখা খোয়াইও হাজার হাজার জয়েন রিখা এটাই তো বলে বিজেপি আমরা গত কয়েকদিন আগে প্রতিবাদী কলম নিউজ পেপারে দেখতে পেরেছি যে 2021 থেকে 2026 মাত্র 5 বছরে রাষ্ট্রবাদী দল মানে রাষ্ট্রবাদী দল বলতে এই পৃথিবীতে এই ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি রাষ্ট্রবাদী দলে যোগ করেছেন এডিসি এলাকার বসবাসকারী 11,88,791 জন এডিসি এলাকানি বরক বিজেপিও জয়েন খাইকা 11,88,791 জন কিন্তু চিনি এডিসিনি ফাইনাল খসরা ভোট যেফোর ডিক্লার রেখা আফ্রো जोंनुखा চিনি এডিসি এরিয়াও টোটাল ভোটারসে মাত্র 9,62,697 জনা মানে বুঝছি যে ফেক জয়েনিং কত যে মিথ্যা যোগদান সভা হয়েছে আমি ওই পত্রিকা পড়েই বুঝতে পারলাম তাহলে বাকি 2,26,094 থেকে 2,26,094 জনের বেশি মানুষ ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি দলে যোগ করেছেন এই পরিসংখ্যান দেখে আমরা বলতে পারি না যে এত 2,26,000 লোক কই থেকে আনছে তারা হ্যাঁ 3 দিন আগের পত্রিকা এটা গতকালকেও জয়েনিং চলছে ছামনুতে আজকেও চলছে তাহলে আগামী 10 তারিখ পর্যন্ত মনে হয় এডিসি এরিয়ার ভোটার মাত্র 9 লক্ষ তারা জয়েনিং ফেক জয়েনিং করাইতে করাইতে 15 লক্ষতে গিয়া পৌঁছবো ত্রিপুরা কি এতই বুকা ত্রিপুরা কি এতই বুকা তাহলে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এইভাবে মানুষকে মিথ্যা অপপ্রচার করে এই এডিসি বুথ জেতা যাবে না এই এডিসি বুথ জিততে হলে আমাদের মতো এই রকম বড় বড় প্রোগ্রাম করে দেখান তাহলে আমরা বলবো হ্যাঁ
আছে লোক মোটামুটি। আজকে যেভাবে আমাদের দেবজিৎ এবং মনীন্দ্র এই প্রোগ্রাম করে দেখিয়েছে, এইরকম মনে হয় আমি আমার সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রেও এত লোক বার করতে পারতাম না। কিন্তু ওদেরকে দেখে আই এম প্রাউড অফ দেম, আমি প্রাউড করি। তাকুর বুকুরক যত রেডি তংবাইদি রেডি নবলে যত রেডি তংবাইদি 12 তারিখ sini bubagrani yapri na krak klanyane bagai sini bersabutui sini next generation sini future ni bagai chung joto sini anaroso markawo sini debojit tripura te monindro tripura no bothriwoi kebang budbai keplai klai sinai no klai sinai বিজেপি ni কয়েকজন জনজাতি মোর্চানি নেতা হাইকা মন্ত্রী जों नुगो ससियेल मिडिया ने बिसिंगतै तामनुक आनारस मार्काते बुट दिले सब পদ্ম ফুলে যাইবগা তেলে আমি এই এলাকার যারা বিজেপি করে অথবা সারা ত্রিপুরার যারা বিজেপির সমর্থিত আমাদের ভাই বোনেরা আছেন বন্ধুরা আছেন তাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে আপনারা তাহলে ওই মন্ত্রীর কথা শুনে সবাই আনারস মার্কাতে বুথ দিয়া দেন আপনারা 28 পাবেন আপনারা 28 অথবা 28 যে বলেছেন তাহলে ওই মন্ত্রীর কথা মতো যারা বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী আপনারা আনারস মার্কাতে বুথ দেবেন এবং আপনারা জয়যুক্ত হন 28 আমাদের কোনো সমস্যা নাই দেন আনারসে মার্কাতে বুথ রেডি রিক আনারস মার্কাও বুথ keplai klai di takurok bukurok norokno angtei kok kolok salia norokno omono koinani muchungo je chini je otserai busarok ni bobishot chini je next generation borok ni bagai wan sukdi hinmani karon hingkai borok se chini next generation borok no chung jodi o hani odhikar rimanya hingkai borok no jodi chung porenani bagai roman script rimanya hingkai chung ভবিষ্যত जों অ হাও जों অ হানি অরিজিনাল মালিক হিনফানো চিনি থানি অ হা তংলাক কারণ जों কেব যারা তিপ্রাসা রাং পয়সা লোভ বাই 20,000 30,000 বাই নং যদি নিনি বুট ন ফালাই রিখা মানে নিনি নেক্সট জেনারেশন নিনি বসাবতই নিনি বুসুক নি ভবিষ্যত নং ফালাই রিকা নং এডিসি এরিয়া নং ফালাই রি মানে সিকলায়ো তাকুর বকুর আবনি বাগৈ নরং যত নন কয়দানি মুচুঙ্গু চিনি যে একটা বুট খুবই ন মূল্যবান আমার চিনি নেক্সট জেনারেশন চিনি ভবিষ্যৎ নি চিনি সিরাই রক নি বাগৈ আবো যেসা কাপানো নাঙ্গো হাইনি বাগৈ চিনি বুবাগ্রা চিনি বাগৈ চবা খাই দঙ্গো মিয়ানি সিমি সাউথ ত্রিপুরা প্রোগ্রাম খাইবাং তিনিবো তাবু খাই দঙ্গো নগো মাথাঙ্গিয়া সাবনি বাগৈ বুবাগ্রানি কি হানি অভাব বুবাগ্রানি কি জাগানি অভাব নাকি বুবাগ্রানি রাংনি অভাব বুবাগ্রানি কোনো অভাব কই বুবাগ্রানি ওয়ান সুকমানি হিংকাই ও হানি বুসারক ন হারিনানি বুবাগ্রানি ওয়ান সুকমুং जों বুবাগ্রানন লগি মারি লাইনাই जों ও হানো নারকনানি হিংকাই जों ও সাধারণ নির্বাচন 12 তারিখ গোবাং বুট বাই কপ্লাই খাইরি মানখা হিংকাই কেন্দ্র সরকার বাই চিনি মহারাজ দেওয়াইসা কক্সাওই ও হানি মালিক जों নংনাই আবনি বাগি তে কোনো ওয়ানা করি নরন দেওয়াইসা পাইফলাইয়া হামবাই নরক অর তিনি আজ সমাগম খাই অর ফাইমা বাই নরক ন চবানি চিবাই ইয়াফারই আনি কিসিসা কক নারক মা অরন পারিনাই যতন হামবাই খুলুমবাইকা তিপ্রাসা দফা আয়োগ লকথং বুবাগ্রা আয়োগ লকথং হামবাই যতন ন বেলাই হামবাই থ্যাংক ইউ সো মাচ অনারেবল মিনিস্টার স্যার বিশুকুতি দেববর্মা for his valuable speech. Pare, जों tabok खालायनाय सिनि हाइनेस बुआग्रानि speech no. Joto ya hokromnay. Balke. Buagra longarnay. Buagra long left. Buagra long left. Diprasa long left. Diprasa long left. YTF long left. YTF long left. Buma Badal long left. Buma Badal long left.
सुरजीत माराक, आवाज को बचा के रखो। 17 तारीख को और जोर से चिल्लाना है जब हम लोग जीतेंगे। Jothoro koy na kisa asuk na bagay. Jotho asuk di kisa. Ang पहिलो नरकनो खुलुङ मास कांगिया फारो खुलुङखा जुजु आकुङ चिगु रिकाबरे नमस्कार रिको बारे है ना रिको बारे हमारा मॉक है ना कौन है मॉक खड़ा 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 हो ना साधु 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 आप लोग बुबागरा का बात सुनना चाहता है वो जो वहां में है वो दूर से हाथ तो दिखा दो हाथ दिखा दो आई लव यू आप इतना दूर में है लेकिन आंग नरक न हम जागो सुनाई दे रहा है मेरा तिपरासा दूर भी हो दिल का पास है ना अपना तिपरासा है अंग बेसी कॉक सागलक मैं ज्यादा पॉलिटिकल भाषण नहीं दूंगा लेकिन आपको करके 5 से 10 मिनट बुबागरा का बात सुनना पड़ेगा आप सुनेगा तो शांति से ये एडीसी इलेक्शन में हा बागरा तिपरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा है मैं तिपरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा मैं अपना गरीब तिपरासा जो तिपरासा आज यहां में गरीब है जो तिपरासा जिसके पास नौकरी नहीं है जो तिपरा मां बुमा जिसका घर में बच्चा है लेकिन बच्चा रात को रोता है क्योंकि भूखा है जो तिपरासा जो तिपरा जग जिसके दिल में दर्द है जो तिपरासा हानि बसा भूमिहीन हो गया मैं आप सब वो तिपरासा का अधिकार के लिए फाइट कर रहा एक जगह में मानिक शाह है जो बोल रहा है आपनी वोट बीजेपी रे ना करले आपनार बाड़ीते जल आसबे ना प्रथमे वोट करो एरपरे रास्ता होबे एरपरे आपनार बाच्चार शिक्षा होबे आपनी प्रथमे वोट करो बीजेपी रे एरपरे आपनार बाड़ीते जल आसबे और एक तरफ में आपका हा बुबागरा है जो बोल रहा है ना प्रथमे आपनी आमार बाड़ीते जल देन आमार बिजली देन कारेंट देन आमार रास्ता देन आमार चाकरी देन आमार सेकला सिकली आमार छेले मेये बाच्चारे একটা ভালো ভবিষ্যৎ এরপরে আমার দিয়ে ভোট নিয়ে যাও I love you too आप मग है कि त्रिपुरा है कि चाकमा है हम नहीं जानते लेकिन मैं आपको क्यों प्यार करता हूं जानता है
क्योंकि आप नाक चपटा है, आप नाकबादी है, आप बुकुंग बरा है। यहाँ में हमारा मॉग है ना, कहाँ है मॉग? आओ, अरे आप आओ। हमारा चकमा रतन आओ। आप हमारा कैंडिडेट आओ, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट आओ। यहाँ में आप देखो इन लोगों को, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। आपका नाम, अपना नाम की? थोइचिंग मॉग निनी बुमुंग तमा डॉक्टर रति मोहन त्रिपुरा। क्योचिनु मॉग। तुम्हारा नाम क्या है? रतन चकमा। रतन चकमा। अरे गुरु 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 मत जाओ, मत जाओ, पब्लिक को देखने दो। मॉग त्रिपुरा, मॉग चकमा। सामने जाओ तो सब लोग। किसी को मालूम है कि कौन मॉग है, कौन चकमा है, कौन त्रिपुरा है? नहीं, सब बुकुंग बारा है, सब नागबादी है। किसी को मालूम है कौन बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है, कौन ईश्वर भगवान राम का प्रार्थना करता है, कौन जीसस क्राइस्ट का प्रार्थना करता है? नहीं। अगर इन लोगों को अगरतला में, दिल्ली में, कलकत्ता में आप सामने रख दो, क्यों जानबे ना के चाकमा आछे, के मग आछे, के त्रिपुरा आछे? सत्य कथा की आज के चाकमा गरीब, त्रिपुरा गरीब, मग गरीब। क्यों जाने ना कि उन्हीं सीपीएम बीजेपी मथा। सत्य कथा आछे आज का चाकमारे छेले मेये गरीब, आज का मगे छे मेले गरीब, और आमादेर त्रिपुरार छेले मेये गरीब। केन गरीब आछे? थानसा नहीं, एक योद्धा नहीं, एकता नहीं। যেই দিন আমাদের গরিবে একতা হয়ে যাবে, থানসা হয়ে যাবে, এক যোদ্ধা হয়ে যাবে, আগরতলারে যে শাসন করে আমার উপরে ডিভাইড এন্ড রুল করতে পারবো না, বিভাজন করে আমার ডিভাইড গরিব তিপ্রাসারে শাসন করতে পারবো না। मेरा क्या लक्ष्य है, আমার কি লক্ষ্য আছে? তালি মত মারো। অনেক বিজেপি রে আমার আগরতলারে লিডার আছে, আমার বলে কি রাজা আমি তো আপনার সমর্থন করি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনি বলছেন কি রাজা থাকলে টিটিএডিসি এর দখল হবে না, তো প্রথমে রাজারে শেষ করো, এরপরে আস্তে আস্তে টিটিএডিসি রে আমাদের দখল করতে হবে। एक दो दिन, कितना दिन हो गया घोषणा पत्र को निकाल के? कल निकला, परसों बीजेपी रे घोषणा पत्र हमें देखे छे, संकल्प पत्र, उसमें टीटीएडीसी একটা শব্দ আছে ট্রাইবাল, এখানে না, ডিলিট হয়ে গেছে, অটোনমাস ডিলিট হয়ে গেছে। তো উনি কি করতে চায়? টিটিএডিসি দিয়ে আপনার ট্রাইবাল শব্দ ডিলিট করে আপনার কি বলতে চায় কি এই টিটিএডিসি আমাদের তিপ্রাসা জনজাতির নয়? 12 তারিখে উনার কাছে অনেক টাকা আছে, বিজেপি তো বড় পার্টি, তিপ্রা মাথা তো চিকন পার্টি। এক জায়গাতে বিজেপি রে টাকারে পাওয়ার হবে, আরেক জায়গাতে তিপ্রা মাথারে জাতিরে পাওয়ার হবে। মানিক বাবু বলে বিজেপি রে পার্টি পাওয়ার, টাকা পাওয়ার জিতবে। হাবু বাগরা কইতাছে এইবার আপনার টাকা পাওয়ার, আপনার পার্টির পাওয়ার জিতবে না, এইবার আমাদের জাতি পাওয়ার জিতবে। অ্যালায়েন্স করছে না, ঠিক করছে তো?
ठीक किया। अलायंस करता तो पैसा मिलता, कुछ लीडर लोगों को बहुत अच्छा पोजीशन मिलता है, लेकिन आपका बुबागरा ने अलायंस नहीं किया, क्योंकि बुबागरा बोल रहा है जब तक हमारा गरीब लोगों को, जो आपने तिप्रासा अकॉर्ड में प्रॉमिस किया था, आप जब तक हमारा बच्चा का भविष्य, हमारा सेकला सिकली का भविष्य, हमारा तिप्रासा, हमारा पूमा का भविष्य को आप ठीक नहीं करता है, हमको अधिकार नहीं देता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना तिप्रासा को धोखा नहीं दूंगा। देवजीत, वरेंद्र, रतन, संजय, धनंजय, ये फाइट मेरा नहीं है, ये फाइट मेरा नहीं है। थक गया हूं सच में। रोज न्यूज़पेपर में, अगरतला का कुछ न्यूज़पेपर है, रोज आपका बुबागरा को गाली देता है, रोज बोला जाता है कि हमारा ही तिप्रासा हमको टारगेट करता है। थक गया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या मुझे पैसा चाहिए? राजा को पैसा चाहिए? हम आपको पैसा देना चाहता है। आपका राजा को नौकरी चाहिए? ओ बुमा लोग, हमको नौकरी चाहिए। क्या हमको नौकरी चाहिए? हम आपका घर में नौकरी देना चाहते। क्या मुझे संपत्ति चाहिए? क्या मुझे जमीन भूमि चाहिए? हाँ चाहिए, पहले से है, बहुत है, ईश्वर ने सब दिया। मैं आपको अपना हाँ, आपको जमीन देना चाहता हूं, आपको संपत्ति देना चाहता हूं। क्या मुझे शिक्षा चाहिए? मुझे क्या शिक्षा चाहिए? मैं तो पहले से एजुकेटेड हूं। मैं आपका बच्चा को शिक्षा देना चाहता हूं कि आपका, हमारा गरीब तिप्रासा का बच्चा को शिक्षा मिलेगा तो कल आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपका डॉक्टर ऑफिसर बनेगा, आपका डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, आपका बच्चा का भविष्य अच्छा होगा। अगर आपका बच्चा का भविष्य अच्छा होगा तो तोहफा आगे बढ़ेगा, और तोहफा आगे बढ़ेगा तो तिप्रासा आगे चलेगा। ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और अगर आज भी आपको अपना वोट थोड़ा सा छुआक, वाक, रिगनाय, थोड़ा सा रंग के लिए बेचना है ना, तो मेरा बुमा लोग, आपका बच्चा पूरा जिंदगी गरीब रहेगा, क्योंकि चुआक खत्म हो जाएगा, वाक खत्म हो जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा, रिगनाय कब तक रहेगा? आपका बच्चा, आपका सेकला सिकली का भविष्य के बारे अगर बुमा लोग परवाह नहीं करेगा, अगर तिप्रा जग अपना माँ, अपना बच्चा का भविष्य के बारे, अधिकार के बारे बात नहीं करेगा, तो कब तक आपका राजा फाइट करेगा? सच में केतु बहुत थक गया, लेकिन तभी भी मेरे दिल में अपना जाति को उठाने के लिए, फाइट करने के लिए मन है। केतु कभी कभी कमजोर लगता है, लेकिन तभी भी मेरा मन के अंदर बात है कि एक दिन तिप्रासा को, आपको त्रिपुरा का मालिक मैं हानि बुसा को बना के छोड़ूंगा। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर, प्रोफेसर, मिस्टर मानिक शाह, आप नहीं जीतेगा। आप
आप गलत आदमी से चैलेंज किया रे। आपने बहुत बड़ा गलती किया। मैं तो आपके साथ हाथ मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन आपने बेइज्जत किया। आपने उल्टा सीधा बोला। आपने कहा 100 साल तक आप हमारा कॉकबोरक को उठने नहीं देगा। आप मुख्यमंत्री 100 साल तक रहेगा क्या? रोज कभी मेरे ब्रू को, रियांग को रेफ्यूजी, बांग्लादेश से अपना रियांग को रेफ्यूजी बोलता है। जब अंजल चाकमा को मारा, 1 महीना तक मुख्यमंत्री चुप बैठा। जब आपका हाबू बागरा ने, जब बांग्लादेश में हमारा मोग, हमारा चाकमा, हमारा त्रिपुरा, हमारा हिंदू बंगाली को मारा, हमारा मंदिर को, हमारा बुद्ध मंदिर को, हमारा गिरजा को जलाया, सबसे पहले मैंने आवाज उठाया। हमारा त्रिपुरा का मुख्यमंत्री चुप बैठा। आज अगर मैं बांग्लादेश को सवाल उठाता हूं, जब बांग्लादेश को मैं बोलता हूं कि अगर आपने हमारा माइनॉरिटी को, तिपरासा हो, चकमा हो, मोग हो, मणिपुरी हो, गारो हो, हिंदू बंगाली हो, अगर आप हमारे लोगों को छुएगा जमायते इस्लामी, अगर जमायते इस्लामी हमारे लोगों को बांग्लादेश में छुएगा तो हम आपका हाई कमीशन बंद कर देंगे। तो मुख्यमंत्री बोलता है नहीं करो, मत करो, गैर कानूनी है। जब वो लोग ने हमारा मंदिर जलाया, हमारा बुद्ध मंदिर जलाया, हमारा गिरजा को तोड़ा, हमारे लोगों को जिंदा जलाया, आप स्टेट के मुख्यमंत्री होके भी चुप रहा। और हेमंत बिश्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री ने आवाज उठाया। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बीजेपी का है, हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी का है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा आवाज उठाया, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री चुप बैठा। मैंने आवाज उठाया तो आज हमारा मुख्यमंत्री बोलता है गैर कानूनी। अरे अमित शाह ने खुद बोला कि एक ना एक दिन हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी लेंगे। और अगर मैं बोलता हूं कि एक दिन हम लोग जो बांग्लादेश में हमारा जमीन है उसको भी वापस लेंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री बोलता है ना ना, এই ডিপ্লোমেসি আছে, এই আপনি করতে পারবেন না। अरे भाई, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने बोला हिंदुस्तान का टुकड़ा करेगा। बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने बोला, जमात इस्लामी ने बोला कि हम ये चिकन नेक को बंद कर देंगे। मैंने उसका उत्तर दिया, आप उसका अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोला, मेरा अगेंस्ट। अरे कब तक डरोगे, कब तक डर डर के बात करोगे? यहां में जो हमारा हिंदू बंगाली है, कुमिल्ला आपका था, मेरा था। ब्राह्मणबाड़ी आपका था, हमारा था। खागरा चोरी आपका था, मेरा था, हमारा था। चट्टग्राम हमारा था, कॉक्स बाजार हमारा था। आज अपना ही जमीन को वापस लेने के लिए आप डिप्लोमेसी बात करते हैं। अरे डरोगे तो मरोगे, डरो मत, आगे बढ़ो। और आप हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, आपको लगता है कि आपका बंधु बांग्लादेश है और तिपरासा आपका शत्रु है। मैं मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूं,
आपका असली दुश्मन जमात इस्लामी बांग्लादेश में है। हम गरीब तिपरासा दुश्मन नहीं है आपका। आपको अगर टारगेट करना है तो उनको करो, लेकिन आपने हमेशा हमारा बुकुंग बारा को टारगेट किया। 12 तारीख को हमारा गरीब तिपरासा मोक, चाकमा, त्रिपुरा, बुरुई, पुमा, सेकला, सिकली, पूरा हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी बीजेपी को सबसे गरीब तिपरासा जवाब देगा। जाति पावर पार्टी को हराएगा, तोहफा पार्टी को हराएगा। हराएगा कि नहीं? हराएगा कि नहीं? और आपका जीतने का सिर्फ एक ही विधि है, एक ही दवाई है। क्या है वो? धांसा। गरीब, जिस दिन हमारा गरीब लोगों का धांसा होगा ना, आपको कोई शासन नहीं कर सकता है। जिस दिन गरीब एक हो जाएगा ना, हम लोगों का गरीब जिस दिन एक हो जाएगा, हम लोग, वो क्या एडीसी को दखल करेगा? 2028 में हमारा बुकुंग बारा अगरतला को दखल करेगा, आप देखना। यहां में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सीपीएम का भी बुकुंग बारा तिपरासा है, कांग्रेस का भी बुकुंग बारा तिपरासा है, मोथा का भी बुकुंग बारा तिपरासा है। तो न्यूज़पेपर में जब मैं पढ़ता हूं, तिपरा मोथा ने बीजेपी से फाइट किया, सीपीएम ने बीजेपी से फाइट किया, कांग्रेस सीपीएम का लड़ाई हुआ, नहीं, तिपरासा से फाइट कर रहा है। अगर आप अपना राजा को प्यार करता है तो यहां में झगड़ा मत करो, प्लीज झगड़ा मत करो। तिपरासा को मार रहा है और हंस रहा कोई और है। जब दफा 5 साल में इलेक्शन आएगा, लेकिन अगर तिपरासा से फाइट करेगा तो दफा का नुकसान होता है। हाथ जोड़ के मैं आपको बोलता हूं, 12 तारीख 10 तारीख में झगड़ा मत करो। जीतेगा तिपरा मोथा, लेकिन तिपरासा को मत मारो। आप किसी को भी वोट करो, लेकिन तिपरासा को मत मारो। हमारा संख्या कम है, हम लोग कम है, सिर्फ 10 लाख 12 लाख है। अगर सीपीएम, मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी होकर डिवाइड हो गया, बढ़ गया, तो हम लोगों का बच्चा का क्या? फाइनली देवजीत, हरिंदर, सिमना का जो प्रोग्राम किया है आप सिमना का जो आपने प्रोग्राम किया और जो यहाँ में प्रोग्राम हुआ, ये तो सिमना को भी हरा दिया रे भवरंजन। ये तो इतना बड़ा जनसभा हो गया रे। ये एक ही चीज बोलता है, हमको प्यार करता है ये लोग सब। आंग नरक न हम जागो, आंग नरक न हम जागो, रियली, सच में, दिल से। यहां में संजय, रतन, मनिहार, यहां में वाईटीएफ, टीडब्ल्यूएफ है। देखो, हम लोगों का लीडर बहुत, पब्लिक बहुत अच्छा है, गरीब है, सिंपल है, आप लोग सब अच्छा है। थोड़ा लीडर लोग थोड़ा सा स्वार्थी हो गया रे। अरे क्यों अपना राजा का नाम खराब कर रहा है? लीडर, पहले गरीब का चिंता करो। संजय, आप एमएलए है, आप एमडीसी है, आप भी एमडीसी बनेगा। पहले हमारा गरीब लोगों का चिंता करो। लीडर लोग, आपको बनाया गरीब ने लीडर, आपका चिंता पहले गरीब के लिए होना चाहिए, हमारा तिपरासा के लिए होना चाहिए। ये एरिया में
मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर तिपरा मोथा जीतता है तो TTAADC से मैं अलग से आप दोनों का एरिया में 4 करोड़ हर साल एक्स्ट्रा मैं दूंगा। यहां में एटलीस्ट रास्ता नहीं बना सकता है तो पानी का प्रॉब्लम तो ठीक कर दो, थोड़ा सा स्कूल का प्रॉब्लम तो ठीक कर दो, थोड़ा सा लोगों को नौकरी तो दे दो। ऊपर में ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देगा। अंत में मीडिया, आई बिलीव আপনি তো আইএনএসে আছে, হ্যাঁ, বড় পত্রিকার বড় নিউজ एजेंसी, एक बार ऊपरी আসেন। सब लोग खड़ा हो तो हम थोड़ा सा कैन आई इनवाइट यू हियर। ये जो अगरतला से मीडिया है ना, बोले कि तिपरा मोथारे समर्थन নেই। আমি যে আগরতলার যে অখবার আছে ওনার এই আমাদের কি সমর্থন আছে আমি দেখাইতে চাই। ठीक है, सब लोग हाथ आए, पीछे में भी हाथ उठाओ, पीछे में भी। मैं ऐसा करूंगा, देवजीत यहां तो धानसा का मतलब देखना है। एक उंगली से ऐसा करो, एक उंगली हाथ ऐसा, कुछ नहीं हुआ ना। 2 उंगली से करो, पीछे में भी 3 उंगली से करो, 4 से करो, आप सब 5 लेके करो। इसी को थानसा बोलता है। अगर चाकमा बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, अगर मॉक बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, अगर त्रिपुरा बन के फाइट करेगा, देव बर्मा जमातिया बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, रियांग बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा। लेकिन अगर आप लोग सब नागबादी, बुकुंगबारा, नाग चेप्टा, टिप्रासा बन के फाइट करेगा तो हम लोग सब जीतेगा। मैं अभी बोलता हूं, मीडिया है, थोड़ा सा आप देखिए ना, रिकॉर्डिंग हो गया, दिखाएगा, घुमा के दिखाएगा, मानिक शाह को भी दिखाएगा। Belaino hambai kulungka Tiprasa topa ayuk lotong, Tiprasa jati ayuk lotong। हेलो चिक हेलो जथा तंगदै केबोता थांदी चिनि जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो केबोता थांदी चिनि जॉइनिंग प्रोग्राम तंगो जॉइनिंग प्रोग्राम नि परे देवाइसे एफएम बुरु नरनि लगे तंगनाय यस हापंग हाटायो कोना समय पद्म फुल फुटिया हापंग हाटायो एकमात्र आनारसनि चा संग ताखुकताय बुखुकसं सबाई जानेन পাহাড় গুঞ্জে কোন সময় পদ্ম ফুল চাষ হয় না, পাহাড়ে একমাত্র চাষ হয় আনারসের চাষ হয়। ইয়েস हेलो 27 नং घोरातलीनि दिनै जॉइनिंग प्रोग्रामाव धर्मेंद्र त्रिपुरा 4 वोटर्स INC, प्रसन्नजित त्रिपुरा 8 वोटर्स, पुनि महंत
পুনিমন ত্রিপুরা 5 ভোটার, অমিত ত্রিপুরা 4 ভোটার, অঞ্জন ত্রিপুরা 4 ভোটার, টোটাল ভোটার্স 38 ভোটার্স। তারপরে 29 ফ্যামিলি নি 117 ভোটার্স 28 নি হ্যাঁ জয়নিং नि পরে সিনি ব্রাদার FM ब्रुनि ताइबो गान सामुं जों खोनानाय जत दंदे जों गान खोनानाय बिनि हामबाय আঠাশ নং শিলাসুরি মনোবঙ্কল নিয়ঙ্গাই সিনি তাকুক ডক্টর প্রতিরন মহান ত্রিপুরানি তুতুল মুম্বাই 31 ফ্যামিলি 117 ভোটার ত্রিপুরা মঠাও লামছগো পাল খেয়ে দেওয়াইছে 27 নং পুরা তুলিনি जों 11 ফ্যামিলি নি 42 ভোটার ত্রিপুরা মঠাও লামছগো बेला बेला हामबाय जों ताबक FM बुरुनो रिंनाय FM बुरुनो ताबक जों गान रोजाबनाय FM बुरु रेडी रेडी FM बुरुनि बागै जरे रेडी जों जत जानि जार जागा तय मासालायनाय देखाइसा दुलाल दासनि नेतृत्वे 12 फैमिली 28 भोटार त्रिपुरा मठा लामछगो ताबक जों FM बुरु चिनि त्रिपुरा सानि खौरां खोनारनाय बुबागरानो लगेरिमानि जत रेडी रेडी बुबागरा लॉन्ग लिव त्रिपुरा सा लॉन्ग लिव हामबाय अभी FM ब्रू एक लव सॉन्ग गाएगा बिकॉज वी लव यू आई लव यू। तो हमेशा अभी कुछ अलग FM कुछ प्यार का गाना गाओ। हम लोग सब एक दूसरे को प्यार करता है। थानसा हैपेंस विद लव, प्यार से ही थानसा होता है। एक अच्छा सा जो आपने अमरपुर में गाया था वो गाना करो। हेलो अच्छा जुले थानसा नंगान फोन आया लेकिन लाभ सॉन्ग फोन हम लेकिन तो ब्रेसिक ला क्लासिक ला पक बाम के हो गया दे ओके Lâm xã phải hà lê Cô tay công chúa thằng hà lê Sang móc lâm xã phải hà lê Cô tay công chúa thằng hà lê Kể mà nó phải sinh ra đi xa Nó nập xa để phải đây cô thủ xa Kể mà nó phải sinh ra đi xa Nó nập xa để phải đây cô thủ xa Oh shit Sang mồm này là takri Tại hạ I need takri Tất cả mày này chakri Ketemu sebelum kamera ID Kazak yang tong sugi naik di skrup Network Ramon ini Sang ini sang rap Kazan ini cawai 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 Mai thau kese matung ha Ai ga sang lo Tati kese matung ha Pi tu to Mai thau kese matung ha Ai ni ga sang lo Tati kese matung ha Pi tu no Kumel itu saudama Kanga pucu tu lama Ya patu kol ke dama Kumle kol ya Kumel itu saudama Kanga pucu tu lama Ya
it pasaya lungi fuira aislawa me kota mone koira samsun torigo amar loge sabenigo otolo ya aislawa me sosor bare sabenigo oi hello sasa amar kota ta hood to puri kup sundori poislawa amar kari Cepai boleh susur pari Amar pari dam sora Luya samo kita sora Ay caca cara kipai Come on Salim Salim Okay Tao dùng để con mò mà gà đi này tu bay này thâu mà Tripurani koina de numba wong pizza Tripurani koina de numba wong pizza Kungdel indul sauduma kanga pochu tulama ke patum kol ke dama kumle komnaya Kungdel indul sauduma kanga pochu tulama ke patum kol ke dama kumle komnaya do sang mo klam sa pai hale kutai skum chu thang hale Sang mo kam sa pai hale kutai skum chu thang hale te manu pa pai sing la di sa Nong sare pai de ku tu sa te manu pa pai sing la di sa Nong sare pai de ku tu sa Ongada Ongada Ha Treke ha What's up? Oh, thank you. Thank you. Hambai joto no kaksaओ. Okay, यहाँ पे चकमा त्रिपुरा सब है ना? तो क्यों ना हम रिक्शा गाड़ी बजाई तोरे बोने से मैं चले तोरे मोर पादो पर ही वो बजाई ना? Okay, रिक्शा गाड़ी. Okay? 각성원 to mili ano asuke mayare mo. You all subscribe me ano subscribe ke I need videos ni views millions thang tongo. Nrazo to ni sapon ni bai se do. 각성오. Okay. Thank you. Love you too, brother. Sing along with me. 1, 2, 3. Pathaldi tongradi klanang gradi ko. Kisaye tatangdi waisho tongwano. Jiye thangdi nung ai ni korono. Ham yo nung ma phai nai se riang gong ye no. Mui to hoda kali sigongor. Sigo de yikha time lagi bo. Mui to hoda kali sigongor. Sigo de yikha time lagi bo. Riksa gari bao ye nung no ham yo tin hang nai. Sikhi yung bo no malang nai. Riksa gari bao ye nung no ham yo tin hang nai. Sikhi yung bo no malang nai. Come on, bro. चोरी कंगन से पैरों में पाया से तुम चकमा तो लगता नहीं हो लेकिन योर रिश्ता पे रंगवा वरना जाए तेरी आंखें तुम लग रहे हो चांतारे तोड़ना सब हो गई पुराना मैं कहता हूँ आईफोन दिला दो एफिल का टावर एयरटेल का टावर पे
लेके चलूं तुझे पोलो टावर आदिमा खातो हुतारी पिस्ती आदिमा नुपो अंगो चिरस्ती रिक्शा गरी बाउये रिक्शा गरी बाउये रिक्शा गरी बोले तोरे बोने से मुई Sine sine tore mor bana bolibo Riksha gari boze tore boge ze mui Sine sine tore mor bana bolibo Mui tore digile huziyong Ebar sang sonaman toda ge ai Mo hai tore ngos pa mui besim tor sonaman Music is amari pai Gana me gana un tripuri Nasta ke vibe se gao me jane se milta ke बहुत सारी नाइट होती Pricing gradi aini ya to se salom ye naini Crisis sa tom naini aini adeva Hey samo pricing gradi aini ya to se salom ye naini Crisis sa tom naini aini adeva You are right दोनों भी तेरी पतली कमर कर दिया मुझको तो पागल तेरी हो तो लाली कर दिया मुझको तो घायल You so cute so beauty कभी नहीं लगता तुम खाओगी तेरी रातों से बनाया खाना दोनों ढोकले मेरी टेस्टी नहीं चाहिए हमें विदेशी Beauty so racing देशी दोनों is very देशी Oh wow you're good in dancing Okay हम भाई तो ना Okay, last, Pubagra long live! Pubagra long live! Di promote ha, payaw na! Okay, okay.